Donc, bonsoir à tous. Давайте тогда начнем. Добрый вечер всем. Donc, je suis Jérémy Gauthier, je suis attaché culturel à l'ambassade de France au Kazakhstan. Я атташе по культурным вопросам при посольстве Франции в Казахстане. Je suis très heureux de vous recevoir de nouveau aujourd'hui pour une rencontre culturelle francophone. Я в очередной раз рад приветствовать вас на нашей культурной встрече, которая проходит здесь. Il s'agit donc d'événements organisés par l'ambassade de France au Kazakhstan en partenariat avec l'Alliance française de Nour-Sultan. Это мероприятие проводится в посольством Франции в Казахстане при сотрудничестве с французским альянсом города Нур-Султан. Et en partenariat avec l'ensemble des alliances françaises d'Asie centrale. А также в партнерстве с сетью французских альянсов Центральной Азии. Les alliances françaises d'Almaty, de Chimkent, de Karaganda. Это французские альянсы города Алматы, Шымкента и Караганда. De Bishkek, de Tashkent. А также Бишкека и Ташкента. Parfois également en partenariat avec l'ambassade de France à Douchanbé. Иногда также к нам присоединяется и французский альянс города Душанбе. Également les centres culturels, les écoles françaises du réseau. И все культурные центры, французские школы, которые являются участниками нашей сети культурной. Alors, je suis très heureux de recevoir ce soir David Bismuth et Maxime Zekini. Bonsoir. Я рад, что сегодня с нами вместе Максим Закини и Давид Бисмут. Доброго вечера им. Alors, David et Maxime, déjà, comment allez-vous? Ну, прежде всего, как дела у вас, Давид и Максим? Очень хорошо. Très bien. Nous allons très bien. Nous sommes très heureux de participer à ce rendez-vous. У нас все прекрасно, и мы очень рады, что у нас есть возможность участвовать в сегодняшней встрече. Voilà, car nous gardons un merveilleux souvenir de notre tournée au Kazakhstan. Поскольку у нас осталось очень хорошее впечатление от нашей поездки в Казахстан. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté ce rendez-vous. Я благодарю обоих за то, что вы согласились участвовать в нашем сегодняшнем мероприятии. Alors, on va commencer peut-être par parler de vous, Maxime. Давайте, наверное, начнем с представления. Максим, расскажите о вас. Alors, Maxime, parlez-nous un petit peu de votre parcours, de votre formation. Où êtes-vous né? Un petit peu l'origine de vos projets. Moi, je suis... О вашей карьере, о вашем образовании, где вы обучались и так далее. Alors, je suis né à Paris. Я родился в Париже. Et j'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans. И начал обучаться игре на фортепиано в 5 лет. Parce que j'ai vu un pianiste jouer à la télévision. Это случилось потому, что я видел, как один из пианистов играл по телевидению. Et du coup, j'ai demandé à mes parents si je pouvais commencer le piano. Ну, я спросил у родителей, могу ли я попробовать играть на пианино. Ils ont trouvé que c'était une très bonne idée. И мои родители очень, им понравилась эта идея. Et donc, j'ai pu commencer le piano et tout de suite, j'ai voulu être pianiste. J'ai voulu que ce soit mon métier. Я начал обучаться игре на фортепиано и сразу понял, что хотел, чтобы это была бы моя профессия. Et donc, aujourd'hui, de pouvoir vivre de ma passion, c'est vraiment comme un rêve qui se réalise. И сегодня я, собственно, живу и зарабатываю благодаря своей профессии. То есть моя мечта реализовалась. Voilà, parce que c'est un métier vraiment formidable qui permet de mélanger ma passion pour la musique et ma passion pour les voyages. Это действительно замечательная профессия, поскольку она позволяет мне объединить и мою страсть, увлечение к игре и к путешествиям. Alors, pour revenir un petit peu sur votre formation, sur ta formation, Maxime, toi, tu as intégré le Conservatoire national supérieur de musique de Lyon. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, déjà ce que c'est qu'un conservatoire, ce qu'on y apprend, comment la formation s'est passée pour toi? Я помню, что ты обучался в консерватории музыкальной города Лиона. Можешь нам рассказать несколько слов, что вообще такое консерватория, как там проходит обучение? Alors, quand on commence la musique en France, très souvent, on commence la musique dans le conservatoire de sa ville. Ну, у нас во Франции происходит так, что если вы хотите обучаться музыке, то прежде всего вы идете в консерваторию, которая есть в вашем городе. Et après, quand on veut devenir professionnel,
eh bien, il y a juste deux conservatoires où on peut aller, c'est à Paris et à Lyon, ou à Lyon. А если вы хотите, чтобы музыка стала вашей профессией, то есть всего две консерватории. Это консерватория в Париже или в городе Лион. Donc, tous les jeunes musiciens qui veulent être professionnels en France se retrouvent à Paris ou à Lyon. То есть все те молодые музыканты, которые хотят стать профессиональными музыкантами, они едут или в Париж, или в Лион. Et donc, après, quand on a terminé le conservatoire, eh bien, il faut réussir à se faire connaître, à rencontrer beaucoup de personnes. Но по окончанию консерватории, если вы хотите стать более известными, то вы, конечно, должны встречаться с определенным кругом людей. Et pour ça, il faut arriver à trouver une maison de disques pour enregistrer des disques, pour faire des enregistrements. Конечно, здесь вам нужно встретиться с представителями звукозаписывающих студий и записать ваши диски. Ou on peut aussi faire ce qu'on appelle des concours de piano internationaux. Ну, второй путь – это участие в национальных конкурсах, международных конкурсах. Le but, c'est en fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent vous écouter et vous remarquer. То есть вам предстоит пройти через множество прослушиваний и встретиться со многими людьми. Et voilà, comme ça, on peut rencontrer beaucoup de journalistes ou des agents artistiques, voilà, qui vont vous aider à avoir des concerts et à commencer une carrière de pianiste. То есть среди этих людей, конечно, есть и журналисты, и агенты различные, поэтому они помогают вам организовать концерт. Et moi, par exemple, donc j'enregistre les œuvres pour la main gauche au piano. Что касается меня, я, например, записываю сейчас произведения для исполнения левой рукой на фортепиано. Et c'est un très beau projet parce que nous ne sommes que 3 pianistes dans le monde à interpréter ces œuvres. И это очень интересный проект, поскольку в мире сегодня есть 3 пианиста, которые занимаются этим. Et voilà, du coup, c'est beaucoup de chance pour moi de pouvoir faire découvrir un répertoire différent. Поэтому мне очень повезло, поскольку я могу представить своей публике несколько необычный репертуар. Et c'est pour ça que j'ai la chance de pouvoir me produire dans beaucoup de pays à travers le monde. И также мне повезло в том смысле, что я представляю музыку в самых различных турне по миру. Voilà, parce que j'enregistre la première anthologie des œuvres pour la main gauche avec 10 disques. И опять-таки мне везет, потому что я сейчас записываю антологию, которая включает в себя 10 дисков для игры левой рукой. Alors, j'aimerais justement revenir sur des concerts au cours desquels tu as joué donc seul, toi Maxime, puis après on verra à deux avec David. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de certains concerts, notamment des tournées internationales que tu aurais faites? Вот как раз таки касательно концертов, я хотела бы спросить, Максим, да, где проходили концерты, может быть, сначала в соло, а затем в дуэте вместе с Давидом, в каких городах они имели место? Alors, je dois dire que de faire une tournée, c'est déjà beaucoup de bonheur parce qu'on est toujours très bien accueillis. Ну, на самом деле, хотела сказать, что турне – это очень интересное мероприятие, потому что вас всегда очень тепло встречает публика. Voilà, je trouve le public souvent très chaleureux. Да, то есть зачастую нас очень хорошо и тепло встречают. Et toujours très curieux voilà, de découvrir de nouvelles œuvres avec voilà, des nouveaux répertoires. И, конечно же, всегда интересно открывать для себя новые произведения и новый репертуар. En plus, je dois dire que le fait d'être un pianiste français est aussi très agréable parce que j'ai remarqué que dans le monde, les gens aimaient beaucoup la France et la ville de Paris. Ну, а быть французским пианистом – это вообще очень приятное занятие, потому что я отметила для себя, что везде по миру Францию очень любит, и все, что связано с Францией, тоже очень приветствуется. Et c'est vrai que je garde beaucoup de souvenirs, d'échanges et de partages culturels très forts qui se passent lors de mes tournées.
Поэтому у меня сохранились весьма теплые и приятные воспоминания о моих турне и о моем общении с публикой. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est à la fin des concerts, quand le public vient me voir, voilà, pour me faire partager ce qu'ils ont ressenti pendant le concert, voilà, quelles émotions ils ont pu recevoir. И особенно приятный момент – это встреча с публикой после концерта, когда люди подходят и рассказывают о тех эмоциях и впечатлениях, которые они получили по ходу концерта. Et souvent aussi, oui, excuse-moi, Jérémy. Donc, toi, Maxime, par exemple, tu as joué dans combien de pays à peu près? Une quarantaine? Максим, во сколько стран ты уже посетил со своими концертами? Порядка 40. Oui, exactement. J'ai joué presque dans une cinquantaine maintenant. Ну, почти 50 сейчас уже. Et je trouve que c'est vraiment une chance immense, très grande. И действительно, это огромная удача. En plus, très souvent, après les concerts, eh bien, il y a des personnes qui se proposent de me faire visiter quelques lieux de la ville et de me faire partager leur culture. Et ça, c'est vraiment toujours très intéressant et très agréable pour moi. И что очень приятно и интересно, в личном плане люди после концерта зачастую подходят и предлагают свои услуги для сопровождения, для посещения города. И таким образом они представляют мне свой город и культуру, особенности. То есть это очень приятный момент. Et c'est là que je suis toujours très ému de la gentillesse que je peux recevoir de la part du public. Да, и вот я особо ценю этот момент и очень всегда с благодарностью отношусь, потому что люди предлагают такие вот свои услуги. Et ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est à la fin des concerts, c'est préparer un morceau musical d'un morceau du pays où je joue. И поэтому я стараюсь всегда к концу своего концерта предложить какой-нибудь отрывок из музыкального произведения страны, где я даю концерт. Voilà, ça permet de rendre un petit hommage au pays qui m'accueille. В качестве, как знак уважения к той стране, которая меня принимает. Justement, j'aimerais montrer une vidéo, une captation d'un concert à Kuala Lumpur. Et j'aimerais que tu nous en parles en même temps. Вот я хотела бы как раз показать отрывок концерта из Куала-Лумпура, и, может быть, ты сразу прокомментируешь нам это. Alors ça, c'est un concerto de Mozart qui est très célèbre. Это концерт Моцарта очень известный. Et c'est un concert qui a eu lieu dans l'une des deux tours qui s'appelle les tours Petronas à Kuala Lumpur. Этот концерт проходит в одной из двух очень известных башен в Куала-Лумпуре, Петролас. Et voilà, c'est un concert dont j'ai un très bon souvenir parce que dans l'orchestre, il y a énormément de nationalités différentes. И мне очень приятно вспоминать о нем, потому что в составе группы, которая исполняет его, представители самых разных народов. Et après, à la fin de ce concert, je me rappelle avoir joué une chanson de Malaisie et c'était pour moi un échange très fort avec le public qui était très heureux de ce petit clin d'œil, de cet hommage que je rendais à ce pays qui est très beau. И, как я сказала, в конце я исполнил отрывок из малазийской композиции, и это было очень тоже теплое воспоминание для меня, потому что люди очень приветствовали этот момент, и действительно хорошее воспоминание. Et je me rappelle du niveau de l'orchestre qui était très fort parce qu'on ne pouvait seulement répéter qu'une seule fois. И уровень, на самом деле, этого оркестра просто самый высокий, потому что мы всего лишь одну репетицию провели. Et voilà, la salle était vraiment magnifique parce qu'en Asie, il y a beaucoup de très belles salles, je trouve, de concerts. И восхитительный здесь зал. Вообще, в целом, в Азии очень приличный уровень залов, на самом деле.
Merci Maxime. Est-ce que tu pourrais nous parler également d'un autre concert euh, au cours desquels tu as joué? C'était en Chine, cette fois en 2012. Oui. Спасибо, Максим. А вот еще один концерт в Китае у тебя был в 2012 году. Alors ça, c'était un concert à l'Opéra de Shanghai. Да, действительно, это был концерт в опере Шанхая. Et là, je joue le concerto de Ravel pour la main gauche. Это концерт Равеля левой рукой. Et normalement, c'est un morceau qui se joue avec tout un orchestre, mais là, je joue une transcription pour piano seul. Но обычно эта композиция исполняется оркестром, но я здесь играю соло один, только композицию для левой руки. Et donc, c'est un morceau que je trouve incroyable parce que si le public ferme les yeux, eh bien, il aura vraiment l'impression que les deux mains jouent. И этот фрагмент, он действительно невероятный, потому что если попросить публику закрыть глаза, то может создаться впечатление, что исполнение двумя руками, двуручное, хотя это не так. Et ce qui est formidable en Chine aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment énormément le piano. И что еще очень удивительно, поразительно, в Китае огромное количество людей, которые очень ценят именно игру на фортепиано. Donc, il y a souvent beaucoup de monde, beaucoup de public, de gens qui sont amoureux de la musique classique et du piano. Поэтому всегда приходит очень много публики, людей, которые действительно очень увлечены фортепиано. Et voilà, leur faire découvrir ce répertoire que j'aime tant, qui est le répertoire pour la main gauche, c'est pour moi vraiment de très, très beaux souvenirs. И для меня всегда просто отличное, прекрасное впечатление, то, что я могу этим людям показать что-то новое, открыть для них исполнение левой рукой. Merci Maxime. Justement, j'aimerais revenir parce qu'il y a également avec nous David Bismuth. Bonsoir David. J'aimerais revenir sur votre rencontre à tous les deux avant de parler plus spécifiquement de projets communs et puis de ton parcours à toi. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Est-ce que c'était déjà sur les bancs du conservatoire? Est-ce que c'est arrivé plus tard? Comment cette rencontre s'est faite artistique? Спасибо, Максим. И сегодня еще с нами вместе Давид. Я хотела бы спросить, как у вас родился такой проект «Играть вместе». Я попрошу и Давида больше рассказать о своей карьере. И как вообще вы встретились? Было ли это уже в консерватории или позже? En fait, on s'est quasiment rencontrés sur les bancs du conservatoire. Nous passions un concours de piano. Maxime en parlait tout à l'heure des concours comme un passage un peu obligé pour les étudiants. Да, действительно, мы встретились еще в стенах консерватории, на самом деле, во время конкурса, вот как говорил Максим, для того, чтобы по окончанию уже войти в профессиональную жизнь, нужно пройти через конкурс. И вот мы там встретились. Donc, on s'est croisés une première fois lors d'un concours de piano qu'on passait tous les deux. То есть мы оба проходили через этот конкурс. Et ensuite, par des amis communs, on s'est retrouvés quelques années plus tard. Ну и потом у нас нашлись общие друзья, и мы уже второй раз встретились чуть позже. Et l'idée de faire un duo est née. И вот так у нас постепенно родилась идея организовать дуэт. Après, nous avons un peu affiné le concept de notre duo. Ну, разумеется, потом мы его, скажем, больше, еще тщательно отработали. Et l'idée est venue de faire des concerts allant de 1 à 4 mains. И вот у нас зародилась такая идея провести концерт исполнения 4 руки. On va peut-être revenir un peu après sur les concerts à 4 mains, ce qu'ils ont spécifique et des répertoires en particulier. Давайте немножко чуть позже вернемся к игре именно четыре руками. Сейчас у меня есть еще один вопрос. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours à toi, David, puisque tu étais désigné notamment par le magazine Pianiste comme l'un des 10 pianistes français les plus doués de sa génération. Дело в том, что, Давид, в одном из французских журналов тебя отметили как одного из 10 самых талантливых французских пианистов. Est-ce que tu pourrais justement nous présenter ton parcours, ta formation? И поэтому можешь рассказать нам о своем профессиональном пути и о твоем образовании? Et donc, moi, je suis né sur la Côte d'Azur. Я родился на Лазурном берегу. Voilà. Et j'ai étudié le piano
par hasard, en entendant une personne jouer un jour, j'ai eu le déclic. Вот мое знакомство с фортепиано, оно произошло, можно сказать, случайно. Я услышал, как один человек играет на фортепиано и был сразу поражен. Voilà, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Мне было тогда 8 лет. Ensuite, j'ai intégré le conservatoire de Nice, donc sur la Côte d'Azur. Я сначала обучался в консерватории города Ницца, то есть на Лазурном берегу. Puis le conservatoire supérieur de Paris à l'âge de 14 ans. А в 14 лет я уже приехал в Париж для того, чтобы обучаться в Национальной консерватории города Париж. Et ensuite, une fois les études terminées, comme disait Maxime, il faut continuer sa route. И вот, как сказал Максим, по завершении обучения нужно уже выходить на другой этап. Et moi, c'est beaucoup par les disques que je suis arrivé après à construire et à débuter une carrière. И моя карьера, она скорее началась с того, что я начал записывать диски. Après, toi, ta particularité, David, c'est que tu as plutôt commencé en Russie, c'est ça? Alors, правильно я понимаю, что твоя особенность, ты начал свою профессиональную карьеру с России? Alors, commencer en Russie, c'est beaucoup dire, mais c'est le pays dans lequel je me rends le plus fréquemment. Alors, il y a un petit problème de son, je crois. Je redis? Comment? Oui. Oui, non, j'ai dit la Russie est en effet le pays dans lequel je me rends le plus fréquemment. Да, действительно, Россия – это та страна, куда я чаще всего езжу. À la fois pour des concerts et aussi pour donner des masterclass. Я это делаю и для того, чтобы давать концерты, и для того, чтобы проводить мастер-классы. Dans le cadre des centres d'éducation musicale de Yuri Bashmet. Это происходит в рамках музыкальной академии Юрия Башмета. Qui est donc un grand musicien russe, qui est aussi chef d'orchestre. Et qui donc diffuse, qui propose des échanges avec des musiciens de toute l'Europe qui viennent en Russie. Это, на самом деле, очень известный музыкант и композитор, и вот он для своей публики предлагает такие вот обучения, мастер-классы с музыкантами из Европы. Voilà, donc malgré tout, je ne parle pas encore russe couramment, malheureusement. Un peu. Но, к сожалению, я пока недостаточно хорошо говорю на русском. А Максим добавляет, все-таки немножко говоришь. Alors, quelle est la spécificité de ton répertoire? Avec quel répertoire tu te sens le plus à l'aise lorsque tu joues, toi, David? Alors, Какие особенности твоего репертуара? Что ты больше всего ценишь? Désolé. Je joue beaucoup de musique française. C'est une des spécificités et je trouve que c'est une des choses intéressantes quand on voyage aussi, de proposer la culture de son propre pays. Donc, j'ai démarré ma carrière discographique aussi avec de la musique française. Я, на самом деле, очень много исполняю французской музыки, и мне кажется, это интересно иностранной публике предлагать именно нашу музыку, да, и моя карьера, собственно, с этого и началась. Я записывала сначала французские композиции. Avec un répertoire plutôt moderne, contemporain ou classique? Alors, un répertoire... Классический или современный репертуар? Avec un répertoire plutôt moderne, on va dire, plutôt moderne. En fait, je joue soit des répertoires très classiques, soit un répertoire plutôt moderne. Et je fais un peu l'impasse sur la musique romantique. D'accord. Чаще всего это современные композиции. Ну, классику я также много исполняю, а вот романтический стиль как-то не очень много. Alors, toi aussi, tu as participé à de nombreux festivals, un petit peu partout dans le monde. Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns? Ты тоже участвуешь в многочисленных фестивалях. Можешь несколько, может быть, процитировать нам? Alors, sans aller forcément chercher très loin, mais en France, on a des festivals de piano qui sont très prestigieux. Ну, если далеко не уходить, это фестиваль, например, очень престижный, который проходит во Франции. La Roque d'Enterron, par exemple. La Roque d'Enterron. Roque d'Enterron, например. Oui, c'est le nom d'un village en Provence. Это название села в Провансе. Qui, pendant 2 mois l'été, reçoit quasiment énormément de pianistes, qui est spécialisé dans les récitals de piano. И в летний период, на протяжении практически 2 месяцев, проходит такой вот фестиваль фортепианной музыки. Et c'est peut-être le festival de piano le plus prestigieux en Europe, en tout cas. И мне кажется, что в Европе, наверное, это самый престижный фестиваль такого рода. Alors, j'aimerais montrer quelques photos de concerts, notamment
Я хотела бы показать вам несколько фотографий. Un à la Philharmonie de Paris en janvier 2020. Это Oui. вот фотографии января 2020 года, филармония, Парижская филармония. Oui, avec le recul, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ce concert parce qu'à quelques semaines près, le concert aurait été annulé. C'était la fin du mois de janvier 2020. Donc, à 6 semaines près, il était impossible de le faire. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Ну, я считаю, что мне очень повезло. Я смог организовать этот концерт, дать этот концерт, потому что, сами понимаете, период, буквально через 6 недель уже все концерты прекратились, поэтому мне очень повезло. C'était un concert consacré à Beethoven. La Philharmonie de Paris souhaitait faire une saison Beethoven à l'intérieur de sa programmation. Et malheureusement, cette saison a été un peu écourtée pour les raisons que l'on connaît. И это концерт Бетховена. Вот Парижская филармония хотела провести буквально целый сезон, посвященный Бетховену, но, к сожалению, в связи с ситуацией, которую вы знаете, программа была сокращена. Car cette année 2020 devait marquer les 250 ans de la naissance de Beethoven. Поскольку 2020 год – это 250-летний юбилей со дня рождения Бетховена. Est-ce que tu te souviens un petit peu des morceaux que tu as joués et quel était l'orchestre avec lequel tu jouais? Alors, А ты помнишь, что ты исполнял? Oui, alors l'orchestre s'appelait l'orchestre Pas de Loup. C'est un orchestre parisien historique qui a quasiment un siècle d'histoire. Да, это был оркестр Падулу. На самом деле ему уже более 100 лет. Он исторический такой оркестр у нас. J'avais joué le premier concerto de Beethoven, justement. Janvier étant le début de l'année marquant les célébrations autour de Beethoven, la Philharmonie m'avait demandé le premier concerto. Ну, поскольку это было в январе, то филармония меня попросила исполнить, то есть с самого начала, первый концерт Бетховена. Ah. Alors, j'ai un autre concert dont j'aimerais que tu nous parles. Il s'agit d'un récital, cette fois en Polynésie française. А вот еще один концерт, он проходил в французской Полинезии. Может быть, о нем несколько слов. Dans un lieu paradisiaque. Вообще райский уголок, на самом деле. Oui, on a plutôt l'habitude de jouer dans des salles, dans des endroits qui sont fermés pour le son. Ну да, как понимаете, обычно мы чаще всего исполняем концерты в закрытом помещении, в концертном зале. Et de temps en temps, on a la chance d'avoir un décor naturel qui est absolument magnifique. Ну, иногда вот нам везет, и мы играем где-нибудь на природе. Donc ça, c'était en Polynésie, sur l'île de Moorea. Это остров Мореа в французской Полинезии. Et donc dans un hôtel de luxe. Люксовый отель. Et le piano était posé au bord de la piscine. И вот вы видите, фортепиано, оно как раз размещено на берегу океана. Donc avec une vue magnifique et très inspirante sur les environs. С шикарным видом, нужно сказать, на то, что вы видите на фотографии. Est-ce que le répertoire est en lien avec la mer en particulier? А репертуар как-то связан с морем или нет? Pas spécialement, parce que je ne m'attendais pas en fait à avoir ce décor-là quand je suis arrivé. Je pensais jouer dans une salle et j'ai découvert ce panorama seulement une fois que j'étais sur place. Donc, non. Нет, на самом деле. Дело в том, что я перед приездом не знала, о чем, что будет вот такое вот на открытом воздухе установлено пианино, поэтому нет, обычный репертуар. Et dans ce cas-là précis, par exemple, c'était toi qui pouvais proposer un répertoire et ce n'était pas un répertoire imposé. Pour То есть ты comprendre. сам предлагаешь репертуар, тебе никто ничего не навязывает. Le plus souvent, et dans ce cas-là aussi, le répertoire est laissé libre au choix de l'interprète. Que je joue tout seul ou que nous jouions ensemble avec Maxime, la plupart des choses qu'on propose sont libres. Нет, чаще всего исполнитель исполняет музыку на свой выбор, то есть либо соло, либо в дуэте. В этом плане нет чего-то обязательного. Ce qui permet justement de proposer les répertoires dans lesquels nous sommes un peu plus spécifiques. То есть мы как раз имеем возможность представлять тот репертуар, который нам нравится и особенный для нас. J'aimerais montrer justement un extrait de David qui joue Rachmaninoff.
pouvez Voilà. bien sûr retrouver tous ces extraits sur YouTube Все эти отрывки, они доступны на YouTube, et sur les sites de Maxime et David. либо на сайтах Максима и Давида. Nous allons désormais parler un petit peu de vos projets en duo. Donc, vous nous avez expliqué le cadre de votre rencontre artistique. Давайте поговорим немножко о вашем дуэте. Вы уже рассказали, как вы встретились впервые. Et maintenant, expliquez-nous un petit peu le contexte, notamment de vos tournées en duo et de ces concerts de 1 à 4 mains que vous organisez en commun. И можете теперь рассказать немного подробнее о ваших дуэтах и об особенностях исполнения, да, начиная от одной руки и игры в 4 руки. Juste pour dire un mot sur le fait de jouer déjà en duo, c'est vrai que le piano est un instrument qui est déjà très solitaire au départ. On joue beaucoup tout seul. Donc du coup, le fait déjà de jouer ensemble, ça constitue déjà un petit ensemble et c'est plus une démarche de musique de chambre en fait. Ну, на самом деле вы понимаете, что игра на фортепиано, но чаще всего исполнение идет соло, то есть один человек играет, и вот играть уже вдвоем в дуэте, это уже своего рода ансамбль образуется. Et avec David, on est toujours très heureux de pouvoir faire découvrir des nouvelles propositions musicales. Мы очень рады с Давидом, когда нам поступают новые оригинальные предложения. C'est pour ça qu'on a été très heureux de proposer ce concept du piano de 1 à 4 mains. Поэтому нам показалось очень интересным, и мы были рады предложить вот этот новый концепт игры одноручной и в 4 руки. Comme Maxime est donc le spécialiste des œuvres pour la main gauche, comme il l'a dit tout à l'heure. Ну, как сказал Максим, он специалист игры, леворучной игры. Généralement, il commence le concert avec des œuvres à une main. Ensuite, j'enchaîne avec des œuvres à 2 mains. Поэтому он начинает с одной руки, и потом я уже перехожу в двуручную игру. Nous avons trouvé quelques œuvres qui sont écrites pour 3 mains, qui est une formation assez atypique et assez rare. Мы нашли отрывки, фрагменты, которые исполняются 3 руками, и это достаточно редкое явление. Vous pouvez nous donner quelques exemples de répertoire à 3 mains, par exemple? Приведите нам несколько примеров. Alors, souvent, ce sont des transcriptions d'œuvres qui sont écrites à l'origine pour orgue. Et parce qu'à l'orgue, il y a en fait une utilisation avec les pieds d'une 3e partie. Et donc, ce sont ces 3 parties que l'on retrouve dans la transcription pour piano. Вообще, на самом деле, это транскрипция музыки, которая изначально пишется для органной музыки. То есть там, вы понимаете, есть 3-я часть, она исполняется благодаря педалям. И вот как раз-таки мы ее адаптировали. Donc moi, par exemple, je vais jouer la partie qui est jouée sur le clavier de l'orgue et David va jouer la partie qui est jouée grâce aux pédales avec les pieds de l'orgue. Поэтому я, например, начинаю играть, используя клавиатуру, да, как органную, и затем Давид продолжает благодаря вот педалям. Mais il y a aussi des œuvres qui ont été écrites de manière voilà, originale pour 3 mains. Et souvent, ce sont les compositeurs qui ont voulu relever un défi ou un challenge. И затем мы также предлагаем отрывки из произведений, которые достаточно оригинальны, потому что их авторы, композиторы, они ставили перед собой какой-то вызов. Revenons un petit peu sur l'origine. En quelle année vous avez commencé à jouer ensemble en duo? Je pense В каком году вы начали играть вместе? C'était vers 2015 ou 2016. В 15-16 году. Alors, j'ai justement une photo de 2016 d'un concert en duo en Corée, à Séoul. У меня есть фотография 2016 года, она сделана в Южной Корее, в городе Сеул. Ça devait être parmi les premiers concerts en duo. C'est la première tournée que nous avons faite ensemble, qui passait par plusieurs villes de Corée, coordonnée par les alliances françaises justement de ces villes.
Да, эта фотография, она сделана во время нашего первого турне в Корее. Вообще у нас был тур по Корее, по нескольким городам в сотрудничестве с французским альянсом. Et, euh, et, et c'était voilà, l'une des premières tournées où on proposait ce programme. Это первое турне, где мы предложили свою программу. Et le public aimait beaucoup le fait qu'il y ait de découvrir plusieurs manières dont on pouvait se servir du piano. И очень любопытный был тот факт, что публике понравилось, и они открыли для себя новые способы исполнения на фортепиано. Voilà. Et c'était très amusant de découvrir une progression dans le nombre de mains qui jouaient, avec lesquelles on pouvait se servir du piano. То есть был в этом какой-то такой немножко интересный, увлекательный момент, когда начинаешь играть с одной рукой, затем постепенно доходишь до 4. Et justement, alors dites-nous un petit peu quelles sont les richesses, mais aussi les contraintes lorsque l'on joue à 4 mains sur un même piano. А вот, кстати, какие тогда плюсы есть игры вот такой постепенно от 1 до 4 руки, или наоборот, какие сложности возникают? La richesse, c'est déjà que le piano peut sonner de façon plus comme un petit orchestre, de façon plus orchestrale. Orchestre. Ну, прежде всего, нужно сказать, что фортепиано, мы представляем его в качестве оркестральной, то есть игры. Donc ça, c'est pour le côté sonore. Les inconvénients, c'est qu'il faut vraiment arriver à se partager le clavier à 2 personnes. Ну, в этом плюс, наверное. А вот минус в том, что все-таки приходится клавиатуру делить с другим человеком. Et certains compositeurs ont fait exprès d'écrire certaines parties un peu mélangées, de sorte à ce que les mains se chevauchent un peu quand on joue. И вот некоторые композиторы, они как раз пишут отдельные отрывки для того, чтобы несколько рук участвовало в игре. Est-ce que ça rend obligatoire des répétitions à 4 mains ou est-ce que vous pouvez répéter chacun dans votre coin et ensuite, enfin bon, je pense que la réponse, voilà, allez-y. А вот как репетиции проходят? То есть вы обязательно должны совместно тренироваться или каждый может отдельно сам свою часть репетировать? Alors d'abord, on travaille tout seul chez nous, à la maison, et après, évidemment, quand on connaît bien sa partie, on répète tous les deux, ensemble. Но сначала мы каждый по отдельности тренируемся, пока хорошо не отрепетируем свою партию, а затем уже вместе, да, играем. Il est indispensable effectivement de répéter ensemble pour être sûr d'avoir les mêmes intentions musicales et d'être tout simplement ensemble aussi parce que c'est très précis du coup quand on joue à 4 mains sur le piano. Les attaques sont très précises et tout ça doit se répéter à l'avance. Да, очень важно здесь репетировать вместе, потому что, знаете, нужно понять, что у нас есть одни и те же намерения, и это очень точная игра, нужно понимать в момент входа, перехода к двуручной, допустим, игре нескольких исполнителей. Alors, nous avons déjà une première question du public pour vous, de Zamira de Nour Sultan. Je vais la lire en française, Aurège, vous pourrez la traduire en russe. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous souhaitez également poser des questions, à les poser dans le chat ou à demander à prendre la parole pour la poser à l'oral et qu'on active vos micros. У нас уже есть первый вопрос от Замиры из города Нур-Султан. И, кстати, если у вас будут по ходу возникать вопросы, пожалуйста, задавайте. Alors, est-ce que cela vous manque de jouer ensemble à 4 mains quand vous donnez sur une longue période des concerts solo? Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque en termes de technique et même pas que technique aussi, le goût de jouer ensemble? Вопрос такой. Вы скучаете по вот совместной игре в 4 руки, если вдруг у вас какой-то длительный период исполнения соло, и необходимо ли для этого вам встречаться, играть, или вы это можете сделать по отдельности? Alors, bien sûr, ce qui est formidable quand on peut jouer tous les deux avec David, c'est qu'on va tout partager. Нет, это как раз вот самый интересный момент, то, что мы все можем делать вместе. Donc, on partage aussi toute l'atmosphère du voyage, toutes les visites qu'on va pouvoir faire de la ville. Et c'est vrai que ça nous change de la solitude que l'on ressent quand on est tout seul.
То есть это совместные моменты проживания, те визиты, культурные посещения мест, помимо игры, да, то, что мы можем делить впечатления вместе. Donc c'est vrai que quand on joue tous les deux en quatre mains, va y avoir un aspect plus chaleureux que quand on joue tout seul. То есть вот эти вот моменты именно взаимообмена, когда мы играем в 4 руки, они, конечно, идут плюсом, нежели когда мы играем в одиночку. Voilà, ce qui est idéal, en fait, c'est d'alterner les tournées où on va jouer tout seul et les tournées où on va jouer en quatre mains. Идеально, конечно, если мы можем чередовать периоды игры в соло и затем следующий период 4 руки. Voilà. Comme ça, ce sont des sensations différentes, voilà, des ressentis différents qui sont très agréables à alterner. То есть очень приятно как раз-таки чередование вот этих разных моментов, и если это получается, то это идеально. Je vous propose justement de découvrir cette prouesse technique de jouer à quatre mains. Хотел как раз продемонстрировать. Alors, on peut remarquer la place des fauteuils qui est un petit peu différente. Обратите внимание, как расположено сиденье. Parce qu'il faut qu'on ait la place, en fait, de positionner 2 fauteuils en face du piano sans se gêner. То есть, естественно, цель в том, чтобы поставить 2 сиденья и при этом друг другу не мешать. Vous n'êtes pas assis sur un seul même fauteuil en longueur, c'est deux fauteuils. Voilà, ça peut arriver parfois, mais le plus souvent, ce sont 2 fauteuils que l'on dispose différemment. Чаще всего это 2 сиденья как раз-таки, которые расположены немножко по-разному, а не одно. Ну, бывает, что одно, но чаще 2. Et aussi, ce qui se passe, c'est que moi, par exemple, je m'assois plus bas que David. Donc, on a besoin en fait de 2 fauteuils pour pouvoir les régler différemment. Ну, например, я немножко ниже сажусь, нежели Давид, и таким образом у нас 2 разных кресла, которые можно отрегулировать, как нам это удобно. Parce que chaque pianiste règle son fauteuil de la manière qu'il préfère, et c'est quelque chose de très personnel. Потому что, вы понимаете, каждый исполнитель, он подстраивает под себя, то есть как ему это удобно. C'est pour ça que c'est plus confortable pour nous d'avoir 2 fauteuils que l'on va régler personnellement. Именно поэтому интереснее иметь 2 отдельных сиденья, и мы можем так отрегулировать, как нам это удобно. On voit également que vous tournez les pages vous-même. C'est une 3e prouesse technique, c'est-à-dire que jouer déjà à 2 et en plus tourner les pages, puis se recoordonner, c'est quand même c'est du travail. И я еще вижу, что вы перелистываете ноты самостоятельно, то есть это еще дополнительная задача. Мало того, что нужно вместе успевать играть, так еще и переворачивать страницы. Justement, la plupart du temps, il faut se coordonner pour savoir lequel de nous tourne les pages. Car généralement, on joue sur une seule partition, donc il faut décider lequel va le faire pour que ce soit fluide et que ça ne gêne pas la musique. Ну, это вообще тоже требует координации. Мы должны между собой согласовать, кто будет переворачивать страницы, потому что все-таки это одна партитура на двоих, и это тоже дополнительная задача. C'est un choix pratique ou c'est lié à l'absence, par exemple, de quelqu'un qui soit là exclusivement pour tourner les pages? Это ваш выбор или это потому что сложно найти технически еще человека, который это будет делать? En fait, oui, c'est un choix déjà visuel parce qu'avec David, on trouve que la présence d'un tourneur de page pour le public, c'est un petit peu moins beau. Это скорее выбор, связанный с визуальной подачей. То есть мне кажется, что для публики менее приятно видеть человека, который еще будет переворачивать страницы, нежели если мы это делаем сами. Trouver dans chaque ville quelqu'un pour tourner les pages, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Donc on préfère être indépendant. Ну и потом найти в каждом городе человека отдельно, который это будет делать, это достаточно сложно, поэтому мы предпочитаем сами этим заниматься. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention quand on tourne une page rapidement, de ne pas en tourner 2 en même temps
ou de ne pas se tromper, parce que là, ça peut être vraiment dramatique. И очень важно не перелистнуть лишнюю страницу, то есть сразу две не захватить, потому что тогда это может обернуться не очень приятной ситуацией для нас. Après, l'un comme l'autre, vous aimez aussi jouer avec l'aspect performatif. Je vais tout de suite montrer un extrait d'une captation de 2017 d'un concert avec un jongleur, Renaud Rouet, et j'aimerais que vous nous en parliez. И вот я смотрю, что вы оба любите очень такие для себя сложные задачи. Я хотела бы концерт 2017 года продемонстрировать вместе с жонглером Рену Руэ. Alors, c'était où, tout d'abord? C'était au festival de Obernai, en Alsace. Это в Альзасе. Фестиваль такой. Et la directrice artistique du festival a eu l'idée de nous réunir avec un jongleur pour un programme autour de la danse et du mouvement. И у арт-директора возникла такая мысль сделать концерт вместе с жонглером. Да, там была программа, связанная с танцами. J'avoue qu'au début, nous étions un peu sceptiques de savoir comment pourrait se mélanger de façon harmonieuse le jonglage avec la musique. Ну, честно сказать, сначала мы очень так настороженно отнеслись к этой идее, потому что не были уверены, что получится гармоничное исполнение. Mais Renaud, le jongleur, est tellement doué qu'il a pu improviser ses mouvements sur la musique qu'il entendait. Но Рено, вот жонглер, он очень талантливый человек, и ему удалось все это сделать очень гармонично и подстроиться под нашу музыку. Et donc, du coup, le mélange était assez harmonieux et je pense que le public était très heureux. Ну, то есть получилось, в общем, очень даже интересно и гармонично, и мне кажется, публике понравилось. Et c'est une équipe qu'on a reformée quelques fois après encore. On a refait quelques fois ce spectacle avec jongleur. И мы, кстати, потом, позже, еще не раз повторяли этот концерт вместе с жонглером. Alors, nous avons une autre question de Moutabar. Quelle œuvre aimez-vous jouer le plus régulièrement ensemble? Вопрос от Мутабар. Какое произведение чаще всего вы любите исполнять? Alors, on aime beaucoup jouer un morceau qui s'appelle West Side Story de Leonard Bernstein, qui est une comédie musicale américaine dont on a fait la transcription pour piano. Ну, мы очень любим, допустим, отрывок из американского мюзикла, автор который Лютер, vous pouvez répéter? Bernstein. Bernstein. И вот мы очень любим этот отрывок исполнять. Parce que c'est une musique qui a des mélodies très belles et romantiques. Там очень красивая и романтичная музыка. Et en même temps, c'est une musique très dansante qui pourrait faire danser. И в то же время очень подвижная, то есть под нее можно танцевать. Voilà, c'est ce mélange de mélodie, de romantisme et de danse qui nous plaît beaucoup et qui est très agréable à jouer au piano. И вот это вот сочетание романтики и подвижности очень нравится нам, поэтому мы ее часто исполняем. Et c'est une œuvre qui plaît beaucoup au public qui l'entend et donc c'est assez communicatif de ressentir la joie que le public a à écouter ce morceau. И чаще всего публика тоже ей очень нравится этот отрывок, и она с благодарностью ее воспринимает. Justement, j'aimerais revenir un petit peu sur votre tournée en Asie centrale en 2019 à l'occasion de la fête de la musique. Я хотела бы вернуться к вашему турне в Центральной Азии в 2019 году. Sur l'ensemble des réseaux sociaux, vous avez pu découvrir les réseaux sociaux des alliances françaises partenaires, des centres de français et de l'ambassade de France au Kazakhstan, la vidéo d'un extrait d'un concert à Chimkent. Это мероприятие было приурочено к Международному дню музыки, и вот вы, в принципе, видео, отрывок можно увидеть в соцсетях Французского альянса. Вы проводите концерт в Шимкенте. J'aimerais laisser la parole à Irina, qui est directrice de l'Alliance française de Chimkent, qui a co-organisé ce concert. Я хотела бы теперь передать слово Ирине, которая возглавляет Французский альянс в городе Шимкент. Merci.
Jérémy, et rebonjour. Спасибо, Bonjour. Voilà. Jérémy, и доброго C'était вечера всем. voilà, c'était très, très agréable. Et surtout, si on prend en considération ce que Chimkent, disons, est une ville qui est devenue, il y a 2 ans seulement, a changé de statut et est devenue mégalopole. Et avant, c'était un centre régional, comme tous les autres, eh bien, et le public de Chimkent n'est pas gâté du tout par les concerts, les arrivées surtout des artistes français. Voilà, et c'est pourquoi c'était une très, très grande fête. Voilà, et un très grand événement culturel dans la vie de Я notre хотела бы ville. прежде всего отметить, что для нас очень большое это было событие, важное, поскольку 2 года назад практически наш город город Шымкент поменял статус, то есть он из регионального центра, из областного центра превратился в мегаполис, и нужно сказать, что к тому моменту наша публика не очень часто имела привилегию, возможности принимать у себя иностранных или французских артистов. То есть она у нас совсем не разбалована такими событиями, и вот поэтому весьма было отрадно. Voilà, et cette année, eh bien, c'était aussi prévu d'abord, eh bien, dans le planning de l'ambassade voilà, de vous faire venir à Chimkent, mais malheureusement, la pandémie a mélangé toutes les cartes. C'est pourquoi, eh bien, mais de toute façon, je vous remercie de la possibilité de vous voir et vous parler en direct. Ouais, et j'espère que, voilà, un jour. В этом году, на самом деле, у нас тоже планировалось, что посольство Франции будет организовывать очередное турне, но, к сожалению, вот, пандемия спутала все карты, и мы не смогли организовать это мероприятие, но мы рады, что вот есть такая возможность хотя бы онлайн пообщаться. Irina, nous gardons un merveilleux souvenir de notre passage à Chimkent, de cette salle très grande avec beaucoup de monde et toute l'organisation et l'accueil que nous avons reçu. C'était vraiment inoubliable. Et on espère très fort pouvoir revenir, bien sûr. Merci. C'est la plus grande salle de concert de notre ville. Eh bien, voilà, c'est 1300 places et la salle était presque pleine. Bien, parce que je répète que c'est un très grand événement dans la vie culturelle de notre ville. Voilà. И Максим отвечает, что Ирина, мы тоже были очень рады такой возможности приехать с концертом в ваш город, и мы храним очень такие теплые воспоминания, потому что это был красивый большой зал, прекрасная организация, теплый прием. Ирина, в свою очередь, благодарит и говорит, что да, действительно, это большой зал, это самый большой зал в Шымкенте, вмещает 1300 человек, и действительно был выбран такой зал, потому что событие масштабное для нашего города. Merci Irina, on t'embrasse fort, on espère te revoir bientôt. Ирина, мы тебя обнимаем, надеемся, скоро встретимся. Voilà. Excusez-moi voilà, je ne peux pas mettre la vidéo, mais il y a des causes, disons. Voilà. Merci. Merci à toi, merci. Merci. Спасибо, спасибо. Я не могу, к сожалению, включить видео, есть для этого причины, но спасибо вам. Alors justement, David et Maxime, revenons un peu sur cette tournée. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Donc, vous étiez passé par plusieurs villes, Chimkent, Almaty, Bishkek, également Karaganda, exactement. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous dire un petit peu vos impressions, la rencontre avec les publics, les espaces qui vous ont marqué, géographiques, les villes, etc. Zaurech. Да, кстати, вот если мы вернемся к вопросу турне, да, там было по нескольким городам: Шымкент, Алматы, Бишкек и Караганда. Можете нам немного рассказать о своих воспоминаниях, впечатлениях, может быть, о городе, о обстановке и так далее? Alors, d'abord, nous gardons un souvenir de très belles salles, avec beaucoup de monde, de très grandes salles, très modernes et très belles. Ну, прежде всего, как я сказала, это воспоминание о очень красивом большом зале. Et ensuite, on se rappelle des moments d'après-concert
où on a pu partager des rencontres avec le public. Ну и, конечно, тот момент после окончания концерта – это беседа с публикой. Et on a trouvé le public très jeune, très dynamique et très chaleureux. Это в основном была очень молодая, динамичная, приветливая публика. Pour les générations, c'est vrai que c'est différent de ce qu'on connaît en France, par exemple, où la musique est très souvent pas réservée, mais disons, souvent on joue pour une population qui est plus âgée. Et là, c'est vrai que les générations se mélangent beaucoup plus, on avait l'impression. На самом деле, вот не случайно мы отмечаем, что была молодая публика в основном. Дело в том, что во Франции немножко по-другому. То есть не то, чтобы музыка, она исключительно для более старшего поколения, но чаще всего это старшее поколение, а здесь вот было более молодое. Il y a beaucoup de familles qui viennent avec des enfants petits et qui sont très sages et qui écoutent très bien le concert. То есть там были семьи с детьми, которые спокойно слушали концерт. Et ça, avec David, ça nous fait très plaisir parce que en France, il n'y a pas beaucoup d'enfants dans le public de la musique classique. И это очень приятно видеть, потому что во Франции не так часто приходят семьи с детьми. Donc voilà, on garde un mélange de générosité, d'atmosphère très chaleureuse et tout ça dans des très beaux lieux. Et c'est pour ça que cette tournée a été vraiment inoubliable pour nous. Поэтому действительно у нас незабываемые впечатления о красивом большом зале, где присутствовала приветливая публика. Merci beaucoup, Maxime et David. Nous avons une question de Diana qu'elle souhaiterait, qu'elle souhaiterait poser à l'oral. Est-ce qu'on peut activer son micro? Bonsoir. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour, Diana. Et tout d'abord, merci pour cette possibilité d'être ici. Je suis très contente. Et je suis très impressionnée par votre travail. Malheureusement, je n'ai pas visité, pas encore, j'espère, vos concerts, mais je sais vraiment compliqué de jouer le piano et surtout en quatre mains parce que j'étais une musicienne dans le passé. J'ai terminé l'école musicale. Et c'est pourquoi j'apprécie la musique et les choses comme ça. Et si on peut bien de temps, jouez-vous du piano par jour pour maintenir la technique de se développer? Вопрос от Даяны, он следующий. Она говорит, что да, я, к сожалению, не имела возможности присутствовать на концерте, но вот благодарю за возможность сегодня поучаствовать в мероприятии. На самом деле я очень впечатлена тем, что вы делаете. И я знаю, я представляю себе, что это очень сложно играть в 4 руки, поскольку я сама музыкант, я заканчивала музыкальную школу, и я люблю все, что связано с музыкой. У меня вопрос такой: сколько времени в день вы tratez на то, чтобы готовиться, тренироваться? Alors, en moyenne, on va dire qu'on travaille environ 4 heures tous les jours. Ну, в среднем, я бы сказала, 4 часа в день. Parfois, on peut travailler plus ou travailler moins. Ça dépend du planning de concert que nous avons. Mais en moyenne, ce sera peut-être 4 heures. В среднем 4 часа, но это может быть чуть больше или меньше. Все это будет зависеть от той программы, которая у нас на ближайшее время предстоит, концертной программы. David aussi? Oui, la quantité d'heures varie un peu selon les âges aussi, selon le métier qu'on a acquis. Quand on est étudiant, je pense qu'on peut travailler beaucoup plus, parce qu'on est très disponible et qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Quand on est un peu plus âgé, on a acquis une expérience suffisante pour pouvoir faire mieux avec un temps plus réduit. Давид говорит, что это все зависит от, собственно, вашего возраста. Когда вы являетесь студентом, то у вас больше времени, но меньше навыков, то есть требует от вас больше времени для подготовки. Ну, а с возрастом вы набираете больше опыта, и тогда меньше требуется времени для репетиции.
Voilà, est-ce que ça répond à la question Merci. de En tout Diane? cas, c'est un grand travail. Oui. Спасибо, я представляю, что это огромная работа. Diana, vous aviez une autre question? Ah oui, quel est votre genre préféré de musique? Le genre préféré de musique? Да, следующий вопрос, Даяна, какой у вас любимый жанр музыкальный? Alors, bien sûr, c'est la musique classique, puisque c'est notre métier, notre passion. Mais Конечно, это прежде всего классическая музыка, потому что это наша профессия и наша страсть. Mais moi, par exemple, eh bien, j'aime beaucoup la chanson française. Но я, например, очень люблю французскую песню. Voilà. Et je sais que comme Patricia Cass, ou comme Garou, ou comme Lara Fabian, parce que je sais qu'ils sont connus au Kazakhstan. Ну, я, например, люблю таких исполнителей, как Патрисия Каас, Гару или Лара Фабиан. Мне известны в Казахстане. Voilà, après je laisse David répondre. Давид может добавить что-то. La prochaine fois que nous venons au Kazakhstan, on fera un peu de piano et un peu de chanson. On va chanter aussi. David, on n'a pas bien entendu votre réponse. Le micro marchait moins bien. Je dis, la prochaine fois que nous venons au Kazakhstan, on fera une partie avec du piano et une partie où on va chanter aussi. Ah oui? C'est pas vrai. Но вот если нам удастся следующая поездка в Казахстан, то мы как раз постараемся запланировать часть фортепиано и часть как раз французской песни. Ça ne demande pas, je pense, les mêmes compétences. Но Жереми добавляет, наверное, для этого требуются разные навыки. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore des questions pour David et Maxime? У вас есть этот вопрос публики? Есть ли еще дополнительные вопросы? Alors, Adèle, merci beaucoup pour cette merveilleuse soirée. J'écoute votre musique avec grand plaisir, surtout après votre concert de l'année dernière. Ah, bah, merci beaucoup, Adèle. Merci beaucoup. Да, Адель говорит, что спасибо за этот чудесный вечер. Я слушаю с удовольствием вашу музыку после концерта, который состоялся в прошлом году. Alors, quels sont vos projets actuellement et comment est-ce que vous avez peut-être modifié le rythme de vos activités pendant la période de l'année dernière, justement, où, comme on l'a dit, des concerts étaient prévus, certains ont été annulés. Quelles sont vos actualités et comment s'est passée cette année 2020 pour vous, qui était un peu compliquée pour les artistes en général? Вот вопрос от Джереми. Как у вас программа, как обстоялась программа на 2020 год с учетом сегодняшней ситуации? Вы уже сказали, что были некоторые программы изменены или сокращены. Как это повлияло на вас? Потому что в целом на всех артистов, конечно, не очень хорошо повлияло. Actuellement, nous sommes dans une période où chaque semaine, et quasiment chaque concert, on se pose la question de savoir si le concert aura lieu et dans quelles conditions, et est-ce qu'on pourra vraiment donner le concert. Да, конечно, мы перед каждым концертом задаемся вопросом, вообще состоится ли этот концерт и в каких условиях. Donc ça modifie un peu la façon dont on aborde chaque soirée. Je trouve qu'on profite beaucoup plus de chaque occasion de jouer, car on réalise que quand ça peut se faire, c'est une grande chance. На самом деле, да, и в связи с ситуацией, конечно, подготовка к каждому концерту меняется, и мы, на самом деле, радуемся еще больше каждому концерту, и мы понимаем, что любой концерт – это возможность, на самом деле, дополнительная. Moi, je n'ai pas joué pendant 6 mois, de mars jusqu'à août. Я, например, в течение 6 месяцев с марта по август не играл. Et le concert de reprise que j'ai fait, c'est un concert qu'on a fait ensemble avec Maxime à 4 mains, dans le sud de la France. И вот первый концерт после этого 6-месячного перерыва, он как раз был на юге Франции, мы вместе с Максимом его исполняли. Et c'était un moment très spécial de retrouver la sensation d'être sur scène, de voir le public masqué. Tout ça, c'est des choses différentes auxquelles on doit s'habituer maintenant. Ну, тут, конечно, были новые какие-то ощущения, потому что публика была с масками, и нужно понимать, что необходимо адаптироваться к новой реальности. C'est vrai qu'actuellement, il y a des nouvelles mesures qui sont prises en France.
Nous avons eu beaucoup d'artistes invités à ces rencontres culturelles en ligne. On en a fait beaucoup. Il y en avait déjà presque plus d'une vingtaine d'événements en ligne depuis mars de cette année. Justement, je voulais voir un petit peu avec vous comment est-ce que vous avez organisé votre emploi du temps pendant la période de confinement, de quarantaine, puisque par exemple, on avait eu un chanteur de jazz qui s'était mis à apprendre un nouvel instrument. Certains avaient mis un petit peu de côté, avaient passé plus de temps à lire, d'autres s'étaient mis à faire des concerts en ligne ou à s'entraîner beaucoup pour être prêts lors du déconfinement. Comment est-ce que vous avez voilà, rebondi pendant cette période? Peut-être Zaurèche. Вопрос от Джереми такой, что в связи с вот мерами санитарными, которые были приняты, естественно, ситуация для всех поменялась. Вот мы, например, онлайн провели очень много мероприятий, порядка 20. И мы видим, что люди пытаются организоваться по-разному. Например, один из джазовый исполнитель, он во время карантина пытался освоить новый инструмент. А вы как заполнили свое время? То есть что-то новое освоили или как для вас этот период прошел? Alors déjà, on a eu plus de temps pour passer du temps avec notre famille. Donc ça, c'était le côté positif. Ну, положительный момент, у нас появилось больше времени для семьи. On en a profité aussi pour retravailler des morceaux qu'on n'avait pas travaillés depuis longtemps ou des morceaux qu'on avait envie de travailler depuis longtemps, mais on n'avait pas le temps. Donc là, on en a profité pour ce genre de travail. Также у нас появилась возможность отрепетировать или отточить некоторые отрывки, которые мы не могли по разным причинам раньше исполнять. То есть либо времени не хватало, либо что-то еще. Voilà, on a pu faire quelques concerts en ligne aussi. Также несколько было концертов онлайн. Et puis voilà, on a donné aussi quelques cours de piano, quelques leçons de piano. Потом несколько занятий мы также провели игры на фортепиано. Voilà, et puis on s'est préparé voilà, pour le retour de nos concerts qui recommencent peu à peu. Et voilà, on espère que ça va continuer dans le bon sens. Вот, то есть мы готовились к концертам по окончанию такого карантинного периода, и кажется, что потихоньку возвращается ситуация в нормальное русло. Ну, надеемся, что нормализуется в ближайшее время. Voilà, on va dire que là, depuis septembre, il y a une vie musicale qui a pu reprendre un petit peu, même si beaucoup de choses sont toujours annulées. Voilà, il y a quand même quelques concerts que nous aurons tout seuls ou ensemble avec David dans les prochains mois. Кажется, что с начала сентября музыкальная жизнь, во всяком случае, возвращается к более-менее нормальному ритму. Ну, конечно, некоторые мероприятия по-прежнему сокращены или аннулированы полностью, но, во всяком случае, мы планируем в ближайшее время либо соло, либо вместе с Давидом провести концерт. On a encore une question de Diana, auquel je vais un petit peu répondre aussi, parce que c'est plus structurel, c'est plus lié voilà, au travail, à la vie des musiciens. Est-il facile pour les musiciens de trouver du travail à Paris pour jouer ou chanter dans des bars ou des restaurants? Je laisse Zaurèche répondre et peut-être traduire et je vais répondre juste après, au moins pour une… Есть у нас еще один вопрос от Даяны. Ну, наверное, я тоже частично на него отвечу. Он звучит так. Легко ли музыкантам найти работу в Париже, то есть исполнять или петь, может быть, в барах, ресторанах? Alors déjà, je pense qu'il y a deux situations. Il y a la situation actuelle avec des restrictions dans certains lieux, et puis il y a la situation initiale, et puis a posteriori, qui est celle effectivement d'activités artistiques dans des lieux, notamment des lieux, des restaurants ou des bars. Ну, в целом, надо, наверное, разделить этот вопрос на две части, то есть ситуация, которая связана с сегодняшней эпидемиологической ситуацией и ограничениями, которые возникают в связи с этим, и вообще легко ли найти работу в таких местах, как рестораны, бары и так далее. Ensuite, je pense qu'il est important de distinguer les statuts des artistes. En France, il y a aussi une législation autour des intermittents du spectacle avec des droits particuliers. Что касается вообще статуса артистов, у нас есть специальное законодательство, предусмотренное для людей такой профессии и специальные условия. Lorsqu'il s'agit de votre activité principale.
Если, конечно, музыка является вашим главной профессией. Maxime et David l'ont déjà un petit peu rappelé, il y a une économie aussi des prix, des soutiens, que ce soit des concours organisés, des entreprises également qui font du mécénat. En France, c'est très important. Вот в целом уже об этом говорилось выше. Давид говорил, что у нас есть поддержка со стороны государства, организуются различные конкурсы, и меценатство тоже очень развито. Presque non, peut-être pas dit Maxime et David, mais je vais les laisser parler ensuite. C'est qu'il s'agit quand même d'un milieu qui est très concurrentiel. Je pense que vous l'avez perçu à travers cette logique de concours, de visibilité, de concerts. C'est quand même un milieu qui est assez difficile malgré tout pour pouvoir en vivre au quotidien. Voilà. Но, наверное, Максим и Давид добавят со своей стороны. Мне представляется, что достаточно высокая конкуренция в этой среде, и, как уже было сказано, нужно проходить через ряд конкурсов, встречаться с людьmi, с экспертами из данного сектора, проводить различные концерты и так далее. Je vais laisser quand même Maxime et David répondre, parce que c'est pas non plus, le tableau n'est pas tout noir, n'est pas sombre, mais il faut comprendre que voilà, en France en tout cas, il y a une économie du secteur artistique. Il peut y avoir des difficultés parce que c'est quand même très concurrentiel et qu'il y a beaucoup de prix qui existent, mais il faut être présent, il faut beaucoup travailler, il faut être reconnu. Мы, конечно, постараемся не драматизировать ситуацию, но тем не менее, да, есть конкуренция, и в то же время есть условия, есть поддержка, есть разные конкурсы. Mais quel que soit son niveau, on peut trouver du travail à partir du moment où on en fait son activité principale. Но если вы решили все-таки сделать из этого вашу главную профессию, то есть необходимые для этого возможности. Et si les conditions sanitaires le permettent. Конечно, если санитарная ситуация это позволяет сделать. Je vais laisser Maxime et David répondre. Non, mais Jérémy a tout à fait raison, c'est très vrai. Après, le métier que nous faisons avec Maxime est surtout de jouer dans des salles de concert pour des saisons musicales établies assez longtemps à l'avance, ce qui est un peu différent de jouer dans des restaurants ou dans des bars, qui est un monde un petit peu différent de ce que nous connaissons. Donc, c'est difficile pour nous de répondre à cette question de Diana. Ну вот, знаете, все, что сказала Жереми, это, конечно, правда. Надо сказать, что мы, лично с Максимом, у нас несколько другая ситуация. У нас есть специально запланированные сезоны концертные, где мы, то есть, знаем заранее, где мы будем участвовать. И эта ситуация во многом отличается от исполнения в ресторанах или барах. Peut-être une question aussi sur l'avenir. Quels sont vos prochains concerts et comment est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, suivre vos prochains concerts, découvrir des vidéos de vos concerts à tous les deux ou même séparément? Можете несколько слов сказать о ваших будущих проектах или будет ли возможность увидеть их на видео или где-то в сетях? Alors, avec David, tous les deux, on a des comptes Facebook, bien sûr. On est aussi sur Instagram. Разумеется, у обоих нас есть страницы на Фейсбуке и в Инстаграме. Voilà, moi je joue bientôt en Turquie au début du mois de novembre pour une tournée. У меня, например, в ноябре запланировано турне в Турцию. Et David? Moi, je serai à Bordeaux au début du mois de novembre. Et j'ai la chance que Bordeaux ne fasse pas partie des villes qui doivent s'arrêter à 21h en ce moment. Donc, ça fait plutôt bien. Я, говорит Давид, в ноябре месяце планирую провести концерт в Бордо, и в этом плане мне очень повезло, потому что Бордо не входит в список городов, где есть ограничения комендантский час до 9 часов, с 9 часов. Et donc, avec David, eh bien, nous vous invitons à nous suivre sur Facebook, sur Instagram pour toute l'actualité et les photos de nos concerts. И поэтому мы приглашаем вас присоединиться к нашим страницам на Фейсбуке, в Инстаграме и следить за нашими новостями, смотреть фото, видео. Nous publierons de toute façon bientôt un petit extrait de la rencontre qui redonnera le lien vers la vidéo YouTube. Et à cette occasion, nous remettrons les identifiants des comptes Facebook et Instagram pour que vous puissiez retrouver les comptes de Maxime et David et pouvoir les suivre si vous le souhaitez.
Жереми добавляет, что, конечно, наше сегодняшнее мероприятие будет записано и затем опубликовано в социальных сетях. И, конечно, снизу будет необходимая информация, ссылки на социальные страницы наших сегодняшних гостей. On va prendre une dernière question de Marat. Êtes-vous intéressé par la musique russe ou kazakh et est-ce que vous écoutez certains musiciens ou compositeurs russes ou du Kazakhstan ou même des musiques plus contemporaines, pop par exemple? Следующий вопрос от Марата. Интересуетесь ли вы музыкой русской или казахской? Может быть, вы знаете кого-нибудь из национальных композиторов или авторов русской и казахской музыки? En fait, on avait le projet, en revenant au Kazakhstan, de mettre dans notre programme des œuvres de compositeurs kazakhs pour les mélanger avec des œuvres de compositeurs européens. Вы знаете, мы, на самом деле, когда планировали наш турне в этом году, мы собирались частично в нашу программу как раз-таки включить отрывки у местных композиторов. Et on nous a fait découvrir avec Maxime un chanteur qui est très connu chez vous, qui s'appelle Dimash. И нам на самом деле предложили включить, я так поняла, очень известный человек у вас, Димаш, то есть его композиции в программу. On ne connaissait pas avant. Но мы не знакомы были, конечно, с ним. Voilà. J'espère que ça a répondu à votre question, Marat. Écoutez, je tenais à tous vous remercier, les participants, en particulier aussi Maxime et David, d'avoir accepté cette invitation. Je tenais à remercier également l'ensemble des partenaires, co-organisateurs, partenaires de diffusion qui ont communiqué sur cette rencontre. Et puis, voilà, je vous souhaite beaucoup de chance pour la suite. J'espère que l'on pourra organiser quelque chose si les mesures le permettent. Pour le moment, ce n'est pas le cas, en tout cas jusqu'au début de l'année 2021. Mais nous restons bien sûr en contact. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle soirée. N'hésitez pas à suivre encore les événements organisés par l'ambassade de France au Kazakhstan et le réseau des Alliances françaises. Le prochain événement dans 2 semaines, ce sera un club de cinéma. Alors, ce sera le tout premier. On va mettre en ligne un sondage sur les réseaux sociaux. Vous pourrez voter et vous aurez accès à un lien direct pour regarder un film gratuitement. Et ensuite, nous pourrons discuter. Cela fait suite à de nombreux retours. Vous voulez davantage aussi de petits groupes de discussion sur lesquels on peut aborder des sujets comme le cinéma, des sujets culturels que vous pouvez consulter puis ensuite discuter. Donc, nous lancerons ça dans 2 semaines. Et donc, dès la semaine prochaine, vous pourrez voter pour le film que vous souhaitez regarder. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous remercie. Un grand merci à Zaourej pour ce travail de traduction. Merci beaucoup, Zaourej. Merci pour cette traduction. Avec plaisir. Да, Жереми говорит, что я хотел бы в заключение поблагодарить наших сегодняшних гостей, Максима, Давида, а также всех наших партнеров, посольства, сеть французских альянсов за их содействие в организации сегодняшнего мероприятия. Я надеюсь, что все-таки в ближайшее время состоится концерт. И, к сожалению, пока, во всяком случае, в начале 2021 года это по-прежнему невозможно, но мы надеемся на улучшение ситуации. Желаю вам всем хорошего вечера. И хотела бы сказать, что через 2 недели у нас будет следующее мероприятие, это киноклуб. И уже начиная со следующей недели будет опубликована соответствующая информация и предложено несколько фильмов для голосования. Затем вам будет дана ссылка на бесплатный просмотр, и все это будет завершено. Это мероприятие завершится обсуждением по фильму, различным культурным вопросам. И еще раз хорошего вечера всем вам. En tout cas, avec David, on voulait remercier beaucoup Jérémy pour toute ton organisation, ton invitation. Et puis, on a passé un magnifique moment. C'était très agréable et très sympathique. Et voilà, on espère vous revoir bientôt. C'était un grand plaisir de partager ce moment avec vous tous. Мы со своей стороны тоже хотим поблагодарить очень Жереми за его содействие в организации этого мероприятия. Нам очень приятно было участвовать сегодня в нашей встрече, и спасибо всем. Et on en profite pour faire un gros bisou aux alliances françaises qui nous avaient reçus lors de notre tournée en 2019. Voilà, on les embrasse aussi bien fort.
И, конечно же, мы приветствуем и обнимаем всех тех людей, которых мы встретили из Французского альянса в 2019 году. Voilà, merci à Merci tous. beaucoup. Merci à tous. Спасибо еще раз всем.